बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। कतर से आने वाला ओवरसीज़ पाकिस्तानी सियालकोट संबरियाल एयरपोर्ट से अगवा होता है और फिर उसको दर्दनाक मौत दी जाती है। एयरपोर्ट से किस गाड़ी ने इनको रिसीव किया, कौन लोग थे जो फिर इनको अपने साथ एक जंगल में ले गए और इनकी डेड बॉडी को गड़ा निकाल के वहाँ पे लाश को दफन किया गया। जिन लोगों ने ये मर्डर करवाया था, जो मुफ्ती साहब हैं, उनको फिर मैसेजेस किए गए कि उनका काम हो गया है और ये तमाम मैसेजेस जो हैं वो फिर इनकी फैमिली को भी किए गए हैं कि फ़लाँ जगह पे उनके बेटे की लाश है, वहाँ से जाके निकाल लें। क्या सारा मामला है। शूटर्स की तरफ से जो हौलनाक किस्म के ऑडियो मैसेजेस सामने आए हैं, कौन हैं ये लोग और इनमें से कितने लोग अभी अरेस्ट हुए हैं, पुलिस इस हवाले से क्या कहती है और ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं इनकी क्या गलती थी, जो इनसे सबसे बड़ी गलती सरजद हुई है, आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। तो ये इंतहाई दिल दहला देने वाला वाकया है कि कतर से आने वाला ओवरसीज़ पाकिस्तानी नौजवान जिनकी उम्र 28 साल बताई जाती है, हाफिज मोहम्मद इरफान, ये सियालकोट एयरपोर्ट पे उतरते हैं 3 रोज़ पहले और इनकी जो गलती है वो ये है कि इन्होंने अपने घर वालों को नहीं बताया था कि ये पाकिस्तान आ रहे हैं, बल्कि इनके दोस्तों ने, जो कि कुछ कतर में मुकीम है और कुछ पाकिस्तान में, उन्होंने इनके साथ एक बिज़नेस मीटिंग के हवाले से ड्रामा रचाया कि उनकी बिज़नेस मीटिंग है, लिहाजा वो पाकिस्तान पहुँचें और अपने घर में भी ना बताएं कि घर वाले जो हैं वो उनको कहीं मिलने मिलाने के लिए ना आ जाएं। तो एक दिन सिर्फ इन्होंने पाकिस्तान में स्टे करना है और फिर के अगले ही रोज़ इनकी रिटर्न टिकट भी करवा दी गई थी कि ये वापस आ जाएंगे। मोहम्मद इरफान जो हैं ये वहाँ कतर से तो खुशी खुशी आए कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, वहाँ जाकर अपनी फैमिली को भी चंद घंटों के लिए सरप्राइज़ दे दूंगा कि मैं पाकिस्तान आया हुआ हूँ। और इसी सिलसिले में मोहम्मद इरफान ने एक कॉल अपने एक भाई को भी की, यानी जब ये कतर से निकलते हैं तो इन्होंने अपने भाई को भी कॉल की कि मैं फ़लाँ दिन पाकिस्तान आ रहा हूँ और मैं कुछ देर के लिए घर यानी मिलने के लिए आऊँगा, क्योंकि मैंने अगले ही रोज़ सुबह के वक्त वापस चले जाना है। इनके जो भाई हैं वो इनसे टाइम वगैरह पूछते हैं कि आपने कब वापस आना है, कौन से एयरपोर्ट पे आना है, लेकिन ये नहीं बताते हैं और फ़ोन बंद कर दिया जाता है। मोहम्मद इरफान के बारे में बताया जाता है, जिनका कि अब पहले तो अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ और फिर अब कत्ल का मुकदमा दर्ज हो चुका है। मोहम्मद इरफान के बारे में बताया जाता है कि 28 जुलाई की सुबह 5:30 बजे ये कतर से सियालकोट एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं और इसी दौरान ये जब बाहर आते हैं एयरपोर्ट से, जो सीसीटीवी सामने आई हैं, तो कुछ लोग इनका वहाँ पहले से इंतज़ार कर रहे होते हैं और ये लोग जो हैं इन्हें ये खुद भी आकर अच्छे तरीके से मिल रहे हैं सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक, यानी कि इनको बताया गया था कि इन्होंने फ़लाँ लोगों को मिलना, हो सकता है कि उन्हीं में इनके कुछ दोस्त भी हों जिस तरीके से ये उनसे मिले हैं और बिला झिझक ये उनकी गाड़ी में बैठ गए हैं। उनकी गाड़ी में बैठकर अब ये कहाँ गायब हुए इस चीज़ का पता नहीं चल रहा था, चूँकि इन्होंने एक रोज़ पहले यानी कि 27 जुलाई को अपने घर अपने भाई को भी फ़ोन कर दिया था कि मैंने पाकिस्तान आना है 1-2 दिन में और मैं फिर हो सकता है कि घर भी चक्कर लगाऊं, बिज़नेस के सिलसिले में आ रहा हूं, तो अगर मीटिंग में से मुझे टाइम मिल गया, मैं जल्दी फ्री हो गया तो मैं घर भी थोड़ी देर के लिए आऊँगा। लिहाजा इनके जो घर वाले हैं वो बार बार इनको कॉल्स करते हैं, इनका मोबाइल नंबर बंद मिल रहा होता है, जिस पे कि वो पुलिस से रब्ता करते हैं कि उनका नंबर यानी मोहम्मद इरफान का नंबर बंद है और उन्होंने पाकिस्तान आना था। मोहम्मद इरफान ने आने से पहले फैमिली को बताया, यही वजह है कि इनको 3 दिन बाद ही इनकी डेड बॉडी को ट्रेस कर लिया गया, वरना शायद अगर ये एक फ़ोन भी ना करते तो किसी को पता नहीं कितना अरसा पता ना चलता कि ये शख्स पाकिस्तान आया और यहीं से गायब हो गया या इसको कत्ल कर दिया गया है। इनके अहले खाना का ये बताना है कि इन्होंने जब अपने भाई को फ़ोन किया था तो भाई ने पूछते रहे, बार बार 2-3 दफ़ा पूछा कि आपने किस दिन आना है, जिस पे कि इन्होंने ये नहीं बताया था, बस 1-2 दिन का कह के फ़ोन बंद कर दिया था। इसी दौरान इनका फ़ोन जब बंद होता है, जब ये पाकिस्तान आते हैं, तो चूंकि घर वालों को तो इल्म था कि ये आ रहे हैं, तो वो फिर इनसे राब्ते की कोशिश करते हैं। एक इसमें और हैरानकुन चीज़ सामने आ रही है कि इनका जो मुकदमा है वो इनके भाइयों ने दर्ज नहीं करवाया, बल्कि इनकी बहन की मुद्दत में दर्ज किया गया है। अब इनके 2 भाई हैं, क्या वो अपनी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकते थे? ये क्या मामला है, इसके ऊपर भी पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है।
ایئرپورٹ کی CCTV فوٹیج جب چیک کی گئی ہیں تو یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ تو نہیں یا اپنی فیملی کے ساتھ نہیں، بلکہ وہ لوگ جن کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کرنی تھی وہی ان کو ریسیو کرنے آئے تھے، اور وہ لوگ انہوں نے جو ان سے میٹنگ کرنی تھی وہ ایک مرڈر کا پلان ہو چکا تھا کہ ان کو اب زندہ نہیں چھوڑنا، تو لہٰذا قطر سے انہیں بھجوایا گیا پاکستان، اور یہاں پہ پھر جو ان کے ساتھ راستے میں ہوا ہے، اہل خانہ کا یہ بتانا ہے کہ احمد شہباز چٹھا نے واٹس ایپ پہ انہیں میسج بھیجا ہے کہ اس نے حافظ عرفان کو ایک گروپ کے ذریعے اغوا کروایا ہے، اس کی لاش سیووال کے جنگل میں گڑھا کھود کر دفن کر دی گئی ہے اور فلاں جگہ پہ دفن کی ہے، یا لاش سیووال تحصیل پسرور وہاں ایک جنگل ہے، اور جو گڑھا وہاں پہ نشاندہی کے لیے بتایا گیا ہے ان میسیجز میں، سیم اسی کو کھودا گیا ہے جس پہ ایک لکڑی بھی رکھی ہوئی تھی، تو جب اسے کھودا گیا تو اس کے اندر سے حافظ عرفان کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے۔ اس جگہ سے لاش جب مل جاتی ہے تو پھر جو ملزمان ہیں، چونکہ اس کے میسیجز بھی سامنے آ چکے تھے، پولیس نے وہاں جیو فینسنگ بھی کی تھی، اور کچھ لوگوں کی آڈیوز وغیرہ جو ہیں وہ مشکوک تھی، اور پھر ان نمبرز کو جب چیک کیا گیا ہے تو اس سے کچھ شواہد ملے ہیں، جس کی وجہ سے پولیس نے ایک شوٹر کو حراست لیا، اور یہی شوٹر پھر سیم اسی جگہ پہ لے کے آتا ہے جہاں پہ وہ خود نشاندہی کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ ڈیڈ باڈی چھپا رکھی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو شوٹرز ہیں ان کے میسیجز سامنے آئے ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ وہ کیا میسیج کر رہے ہیں، اور اس میں جو سبق ہے سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی اوورسیز پاکستانی پاکستان آ رہا ہے تو کم از کم اپنے اہل خانہ کو ضرور بتائیں، اپنی فیملی کو بتائیں، ایئرپورٹ سے اپنی فیملی کے ساتھ آئیں، وہ آپ کو ریسیو کریں۔ جس قسم کا دور جا رہا ہے کسی بھی رشتے پہ اعتبار کرنا مشکل ہے۔ اب یہ دوست ہیں ان کے جنہوں نے ان کو بلوایا کہ بزنس کی میٹنگ کرنی ہے، انہوں نے اپنی وہاں پہ ایک کمپنی بنا رکھی تھی اور یہ موٹر بائکس کی کمپنی تھی، لہٰذا جو انہوں نے اپنے بھائی کو وہاں سے آنے سے پہلے بتایا تھا وہ یہی بتایا تھا کہ میں ایک دن کے لیے پاکستان آ رہا ہوں اور میں نے وہاں سے موٹر بائکس خریدنی ہے زیادہ تعداد میں، میرے پارٹنر نے اس حوالے سے کثیر رقم بھی مجھے دی ہے۔ تو اب یہ سارا جو معاملہ ہے یہ تو ایک طرف کہ انہیں پاکستان طریقے سے بھیجا جا رہا تھا کہ وہاں جاؤ موٹر بائکس وغیرہ خریدنی ہیں، حالانکہ موٹر بائکس تو کیا ہی خریدنی تھی، صرف اور صرف اس کو مرڈر کروایا جانا تھا، اس لیے اسے بھجوایا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے جو میسیجز لیک ہوئے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ السلام علیکم، میں نا پسرور شہر تو چوندہ پاٹک تے اگوں جانا کئی بار کہتے حال سجادہ لنگ کے اگے ننگل ہے، ننگل تو بعد آئے گا سیووال، سیووال جدو کراس کرنا ہے نال ہی ہاسپٹل یا سکول ہے، ان دے نال ہی پیا لت دا چھونی ہے فوجیاں دی، چند قدم اگے جاؤ گے تے نال لیفٹ سائڈ تے ڈیڈ باڈی پئی ہے، چند قدم اگے جا کے تے مفتی صاحب تہاڈا کام ہو گیا ہے تے تسی مہربانی کرو لوکل کالا نہ کرو، لوکیشن ٹریس ہوندی ہے، تسی قطروں لوکل کالا کر دے تے لوکیشن ٹریس ہو جاندی ہے، تہاڈا کام ہو گیا ہے۔ مفتی صاحب اوتھے ٹویا کڈ کے دب کے موڑیاں شوڑیاں سٹ کے ایک لکڑ دی نشانی رکھ کے آئے ہیں اسی، ٹھیک ہے؟ تے باقی یہ جڑے معاملات نے نا مہربانی کرو تسی اپنے تے گھر ہی رکھنے نے، اے ہن تسی کنٹرول کر لینا، تہاڈے کہنے تے اسی کر تے دتا ہے تے سارے معاملات جڑے نے ہن تسی آپ ہی ہینڈل کرنے نے، تسی نیکی کرنی۔ جی، تو یہ وہ شوٹرز ہیں جن کی یہ وائسز ہیں جو ان کے میسیجز سامنے آئے اور جس کی وجہ سے پولیس نے انہیں ٹریس بھی کیا ہے۔ مفتی صاحب قطر میں ہیں یا اس کیس کو الجھانے کے لیے ایسے میسیجز شوٹرز نے کیے ہیں، کون وہ لوگ ہیں جو ان کے دشمن تھے؟ بتایا تو یہی جاتا ہے کہ ان کے جو قریبی دوست ان کے ساتھ کام کر رہے تھے قطر میں، انہوں نے ہی ان کو یہاں پہ بھجوایا ہے، ان کے ساتھ قطر میں ان کی کوئی انبن ہوئی ہے، طریقے سے انہوں نے ان کو پاکستان بھجوایا اور یہاں پہ آلریڈی شوٹرز کا ارینج کیا گیا تھا۔ بیسکلی ان کے بارے میں جو مقتول ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ شیخ پورہ کے رہائشی ہیں۔ اب شیخ پورہ کے رہائشی تھے، لیکن شیخ پورہ کے رہائشی ہونے کے باوجود یہ سنبریال سیالکوٹ ایئرپورٹ پہ لینڈ کیے ہیں، یعنی یہ بجائے کہ لاہور ایئرپورٹ پہ آتے یا ان کی فیملی ان کو وہاں سے ریسیو کر لیتی، تو ان کو سنبریال سیالکوٹ ایئرپورٹ پر صبح 5:30 بجے اتارا گیا، یعنی کہ وہ ٹکٹ اس طرح کی لی گئی ہوگی کہ یہ علل صبح وہاں پہ پہنچیں تاکہ جو لوگ ان کو ریسیو کریں، تو اگر وہ جو بھی اپنا انہوں نے پلان بنا رکھا تھا اس مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے کہ وہ علل صبح اتنا رش وغیرہ نہیں ہوتا، تو جہاں وہ ان کو لے جانا چاہتے تھے وہ لہٰذا ان کو لے گئے اور وہاں لے جا کے ان کو بے دردی سے انہوں نے قتل کیا، اور پھر ان کو ایک بہت بڑا گڑھا انہوں نے کھودا ہے
कितने ये लोग थे। पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि ये 5 अफराद थे गाड़ी में मौजूद जिन्होंने ये सारा वकूवा किया, क्योंकि जो गड्ढा खोदा गया वो काफी बड़ा और गहरा गड्ढा खोदकर उसके अंदर इनकी डेड बॉडी को दफन कर दिया गया था। तो बाद में जो कतर के मुफ्ती हैं या वो पाकिस्तान में या जहाँ के भी रहने वाले हैं, उनको मैसेजेस भी किए गए हैं और उन्हें बताया गया है कि वो अपनी तसल्ली कर लें कि फ़लाँ जगह पे फ्रेश गड्ढा खोदा गया है और वहाँ पे हमने डेड बॉडी दफन कर दी है, तो वो अपनी तसल्ली करवा लें। तो मकतूल जो है वो पाकिस्तान में मोटर बाइक्स खरीदने आया था, ये कहना है इनकी फैमिली का। और भाइयों का ये कहना है कि हमारे भाई ने हमें एतमाद में नहीं लिया, यानी कि हमें असल मामला नहीं बताया कि उससे क्यों भेजा जा रहा है या वो एक दिन के लिए क्यों आ रहा है, वो सिर्फ मीटिंग की बात कर रहा था। तो अगर वो हमसे डिटेल में बात करता तो शायद हम उसे समझाते या हम उसे कहते कि हम आपको रिसीव कर लेंगे। लेकिन भाइयों का यही कहना है कि उन्होंने बताया कि मैंने जैसे ही एयरपोर्ट पे लैंड करना है, मैंने उसी वक्त ही एक ज़रूरी मीटिंग है वहाँ पे चले जाना है, तो इस वजह से हम नहीं गए एयरपोर्ट पे। इसका 302 का एक कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ है जो कि मकतूल की बहन की मदियत में दर्ज हुआ है, यानी कि भाइयों ने अपनी मदियत में मुकदमा दर्ज नहीं करवाया है। तो पुलिस अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसमें एक शूटर गिरफ्तार हुआ है और कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं। बाकी जो इसमें लोग शामिल हैं अभी तक उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। तो पुलिस का कहना है कि अभी मुख्तलिफ जगहों पे छापे मारे जा रहे हैं जो बाकी दीगर मुलजमान हैं, ताकि उन्हें अरेस्ट किया जा सके और असल मामला फिर सामने आएगा कि आखिर कतर में इनका किससे ऐसा झगड़ा हुआ, क्या मामला हुआ कि फिर इनके कत्ल की प्लानिंग पाकिस्तान में की गई और फिर इन्हें यहाँ पे भिजवाया गया है कि ये अपने घर में भी ना बताएं, किसी को ना पता हो कि ये पाकिस्तान आए हैं और इस तरीके से इनको कत्ल करके इनकी लाश को दफन कर दिया जाए। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।